Prime view. Oh. Bakal din mamakan kita ha. Maragulyang kay. Maragulyang dam. Oh. Dahil food trip. Ring mahilig mag food trip. Pwede ko kainin mag stroll. Sawa. Normal order. Kainin kilab na. Very good. Order po. Pansit Bicol special. 129. Okay. Opo, dine-in. Meron pong drinks yun. Kaya po. May soda po, may soda. Soda drinks. Wala rin drinks dahil. Danom na ako. Okay. In order ko na mo itang kaya overload. Bayan dakal. Kompleto na yung kanto Tinuguan mo po. Shout out. Nabusog kayo? Nabusog? Nabusog ka daw. Nabusog? Yes. Yes po. Bye bye. Nakakamangan lang yung Prime View. Punto ka riot. Lapit na pala kayo nun Yung mamaltang ka siguro. Miras na kanini. Prime View. Kaya Prime View po sila kayo. Ay, shoutout pala kang Santiago Vlog yan. Kaya bari ni Iron kitang video So, pasalamat na ka rin vlogger sa Pantong Pipanganan. Kumali dahil ito rin talakit rin mga tining makasalikod, diba? Thank you vloggers. Abang vlog vloggers. Regular birds mo. Anong tintad mo? Pa. Solid naman. Pwede. Yung tintad kakaiba yung pansot kayo. Yung tintad. Talanda kasi kayo. Ano pa yung guy? Kakaiba yun. Yan pa kami ang pansit ating gitad. Overload. Clara. Bawang. Sheesh. Sheesh. Stress, king problema. Enjoy mo, hindi ba king babo.